good evening. This is Lala Vlog. Today is my 43 birthday. So, mag-blow na tayo in cake. This is cake na binigay po ni Mama Norma. Char. Thanks for the maagang pa-birthday po, Mama. And then, galing na po kami sa SMC site. So, ito yung aming natira. Char. Okay. Nakahanda po ang aming... Ma, pwede may mag-istorya. Ma, pwede may mag-istorya ni Mama Norma? Dara. Char. Pwede may mag-istorya ni Mama? Nanawag mo gud mi, di man to bago ni Mama. Oh, dali, Ma. Ma! Tawagan na nato balik Oh, sige. Ano interest, Mama? Ay, kayo, musta daw birthday mo? Oh, okay. Wait me sa tawag ni Mama. Okay.